उजो पर्पसली घालता हे क्लियर करपाक एक दोंगर आतां कितले फावटी जाले स्पेशली घालता हाल्या मेळ्ळो जाल्यार अरेस्टूय जातलो दिसा 2-3 कॉल आसतली उज घालता तांकां तो मागीर कंट्रोल जायना एक पार्टी हिट जाली तो मागीर कंट्रोल जायना न्हू ताका उज पेटोवन आनी पॉयजनस ते सगळे स्प्रेड जावपाचे सो एनवायरमेंट पोल्युशन हे कार्बन ते उज घालता आनी नान जाता सो हें जावचें न्ही एक्चुली घरां आहा लागीं आहा थिंगा सावन तो उज घालपाचो पद्दत आसता आनी हो डेलिबरेट पूट फायर तो कोणूय अरेस्टूय जावपाचो डेलिबरेट पूट फायर एंडेंजरींग लायफ एंड प्रॉपर्टी ताका प्रोसिजर आसता कसो घालपाचो घायलो सोडलो गेलो लोकांक त्रास जाता जो एनिमल तुगे हें नॅचरल हॅबिटेट आहा ताका त्रास जाता हे क्लास जावपाचें कितें आसतलें भायर वचून दिनाका फूल टॅकल हय बस तें कितें एड्रेस कितें एड्रेस कितें आपल्या भायर सकल वचून दिनाका ते घरा बरो पेट्टलो ते पयस जावपाचें सकले जालो क्लियर अशें फाटे फाटे लागले आमकां हे कॉल आयिल्लें हिंगा 11:02 पण राजू फट्टे म्हणून आमकां कॉल दिलें एक्चुली हेडक्वॉर्टरान दिल्लें फायर कंट्रोल रूम थिंगा सावन ते आमकां आयल हिंगा बॉश हें आहा तेंचे इस्टाब्लीश शॉप्स एंड इस्टाब्लिशमेंटा बॉश आहा तेज्या फाटल्यान हें एक्चुली राय पडटा राय एरिया हिंगा पयलो ह्या दोंगरार उजो पेटलेलो ओके पेटलेलो दुसरे पावटी पेटलो दुसरे पावटी पालयलो आनी आतां तेणें उज घातला हे सगळे एरिया हिंगा सगळें स्क्रॅप आनी कितें रोड आहा एक्सेस आहा भितर येवपाक आनी तेणी सगळें तेंचें मॅटेरियल बिल्डिंगेचें जें मॅटेरियल आहा तितलें हाडून स्क्रॅप हिंगा घायलां आनी तेंचें उदकाचें हें आहा ते टँक अशें आहा हिंगा सिलिंडर अशें आहाय सो ताका वचून घेवंक ना नाजाल्यार आनी हे पॉयजनस ते फायबराचें सगळें पॉल्युटीन हेचें सो तें उजो पेटोवन हिंगा आतां सगळ्याक तेणी हे दोंगराचो ते सायडीन सगळो क्लियर केल्लो आहा सो हे उजो पर्पसली घालता हे क्लियर करपाक एक दोंगर आतां कितले फावटी जाले तिसरे फावटी हे दोंगरार ओके क्लियर करपाक पावसान कितें जाता एक नॅचरली पडोन झाडां पडटा ती दुसरी केस ही आतां गिम येयलो हे सामरांत आतां उज घालीत आसता ही कॉलां आतां आमगे चालू दिसा 2-3 कॉल आसतली उज घालता तांकां तो मागीर कंट्रोल जायना एक पार्टी हिट जाली तो मागीर कंट्रोल जायना न्हू स्प्रेड जाता आनी जितली हीट जातली तितली वारो येतलो आनी तो स्प्रेड जावन मुखार पावतलो सो तांकां कंट्रोल जायना हांव फायर ब्रिगेडी आपयता सो स्पेशली हे घालता उजो आनी उजो घालून आतां हे वदांचो सकल घर आहा हें घर आहा म्हणजे एबंडंट एक्चुली न्यू बंगलो टायप आहा तो एबंडंट आहा आतां थिंगाच तेजे वयर देखून आला सगळें सकल उजो वचपाचो कितें आहलो जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जावपा लोकांक आनी हें लागीं हे घरा लागीं इतलें स्क्रॅप वेस्ट एवान उडोवन तो उज घालप म्हणजे हें बरें न्ही आनी हो डेलिबरेट पूट फायर तो कोणूय अरेस्टूय जावपाक शकता डेलिबरेट पूट फायर एंडेंजरींग लायफ एंड प्रॉपर्टी सो तेका तो अरेस्ट जावपाक शकता म्हळ्यार कोण मेळना ते उज घालता आनी नान जाता सो हें जावचें न्ही एक्चुली घरां आहा लागीं आहा थिंगा सावन तो उज घालपाचो पद्दत आसता ताका प्रोसिजर आसता कसो घालपाचो घायलो सोडलो गेलो लोकांक त्रास जाता जो एनिमल तुगे हें नॅचरल हॅबिटेट आहा ताका त्रास जाता हें लागीं घरां आहा ते आतां बोवाळ मारपाचो हिंगा रावना हिंगा कोण रावना म्हणून ते आहा ते कोणाक येना
तरी आसतना लागीं दोंगर तो स्प्रेड जातलो ही एरिया आतां सकयल आहा सो जितलो दोंगर मातलो सगळे येवदान घरां आहा सगळे एरिया लोक बाळ मातलो ऊस पेटला म्हणून आतां तो दोंगर बारीक बारीक येवदान दोंगर आहा कित्याक हे स्क्रॅप उडयल्ले आहा तेजो भितर ते भितर आहा सो भितर हीट गेल्ली आहा सो ते दोंगर भायर सोदता रेस्ट एवरी दीस दोंगरार सगळे ऊस पालयल्लो आहा सरावंडींग कारण सरावंडींग कितलो 2 किलोमिटर मागे हें जालां आसता 2 किलोमिटर हय हे सरावंडींग दवरलेले एक तो 2 किलोमिटर आसतले ही भायल्यान फेरी ती दोंगराची आनी सिलिंडर आसले ते कितें ब्लास्ट बी जावपाक शकता कसले हे सिलिंडर ब्लास्ट जावपाक शकताले म्हळ्यार हे केसले ते आमकां खबर ना म्हळ्यार ते हेजेर आमी पळयला ते भाशेन ते उदकाचे म्हणटा ते हे आतां सडनली चोवप म्हणजे हे केसले ते आमकां खबर ना हाडून उडोवप म्हळ्यार ताकाय ऊस पेटपाचो ताका ऊस पेटोवन ते आनी पॉयजनस ते सगळे स्प्रेड जावपाचे सो एनवायरमेंट पोल्युशन हे कार्बन एनवायरमेंटाक हे कार्बन उजो घालून कार्बन सोडटा आनी पोल्युशन जाता एनवायरमेंटाक सगल्यांक हे थ्रू दीस मिडिया हांव सगल्यांक सांगूं सोदता उजो घालता तुमी रावा इलो घालपाक ताका पद्दत आहा ताका टॅक्नीक आहा उजो बेश्टो घालप ना म्हणजे शेतान आतां रोयलो आतां ते ग्रास आहा म्हणून ते सगळ्या शेतांक उजो घालून ते मिनरल मेळटा म्हणून ते घालता हे दोंगरारूय घालप न्ही हे दोंगर कोणाचो आमकां कांय खबर ना कोण गव्हर्मेंट ऑर हेचो पब्लिकाचो हेजो तो म्हणजे तरी आसतना उजो घालून वचप ना ही झाडां वाडां मारपाचें ना ही सगळीं झाडां मोत्ता मागीर हीट एक फावट हीट जाली तांकां उदक जाय हीट जाली इमिजिएटली तांकां उदक जाय सो सगळ्या लोकां लागीं मागता ही नॅचरल हॅबिटेट ऑर नॅचरल झाडां आहा रोयले ना तांकां मारची ती गरजेची ती गरज आसता आमकां हेजी ऑक्सिजना हेका लागून ते हें करता ताका लागून ती गरज आसता सगळ्या लोकांक मागता हे घालीत आसता हांव म्हाका दिसना कोण हें करता म्हणून ते घालता स्पेशली घालता हाल्या मेळ्ळो जाल्यार एरेस्टूय जातलो आनी हें घालचें न्ही म्हणून हांव सगळ्यां लागीं अपील करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.